Alaala, nag-chat ako agalon ba yun sa'yo. Boy, mangumpra ta karon alas 2. Ay, matik. Teleport. Moto bay, kailit naman ta. Nag-teleport na lang ta diretsoy para dali rata makaabot ba. Kisway ba ya, di. Yun na tong longnik. Longnik bay, dali. Ragig ka na sa mahurot sa tindahan bay mo ginang kailangan kay dito. Pero, first time na ako nagkuhan bay nani nga. Maulaw man ko pero sige na lang basin dahil magrasyaan tapuhon di. Ngayon nagkuha og juice, ano, basketball, retirada. Ay na nagpansin ng mga bantay ra. Layog dito. Napay buros oh. Kay adik man tag durian, susmatik. Simhot din nag durian da. Ako ra gid na kuan bay, adik gid og durian bay.